بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناة ترجى الموريتانية. حلقة الليلة تسلط الضوء على بعض الإشكاليات الاجتماعية والتنموية التي ما زالت مطروحة لنا في موريتانيا. معنا في هذه الحلقة باقة من المفكرين الموريتانيين وأهل الرأي في هذا البلد. أولا الشيخ السيد حمدنا والنمر، دكتور في علم الاجتماع، فيلسوف وباحث تربوي، أستاذ في جامعة نواكشوط. أهلا وسهلا بك السيد حمدنا. السيد سيد أحمد والعيدان، محلل اجتماعي وفاعل سياسي، نائب مدينة قصير القطوطة عن حزب التطبيل والمشاكسات الوطنية. أهلا بك السيد السيد سيد أحمد. معنا أيضا السيد صيدو أمادو با، فاعل حقوقي وعارف اجتماعي. أهلا بك السيد أمادو. قبل أن ندخل بصلب الموضوع، يقدم لنا منتج الحلقة ورقة تقديمية يقرأها الزميل محمد فاضل ملطم. تعتبر مشكلة الديكة والبيضة إشكالية مطروحة على الإنسانية منذ قديم الزمان، ونحن بموريتانيا بمناسبة أننا نهتم بشكل خاص بالمسائل الفكرية العالقة، فإن اهتمامنا بهذه القضية أصبح ملحا، وأصبح من واجبنا تجاه العالم أن نحل هذه المسألة حسب ما توصل إليه الفكر الإنساني. إذا كانت البيضة قد سبقت الديكة، فمن أين أتت البيضة؟ هل يمكننا أن نصدق أن البيضة بقشورها ومحتواها جاءت تلقائيا، أو أن افترضنا أن الأمر كذلك؟ فمن هدب على البيضة حتى خرج منها العز؟ وفي المقابل، إذا كانت الديكة قد أتت قبل البيضة، فمن الذي لقح الديكة حتى خرجت منها بيضة؟ أم هي الرياح أم شيء آخر؟ على هذه الأسئلة الملحة نرجو أن يكون حوارنا الليلة سيأتي بحل شافي ونهائي، والسلام. نعم، بعد هذه الورقة القيمة من مخرج البرنامج، إليكم الآن مداخلة الضيوف، ونبدأ بالسيد حمدنا والنمر. أهلا وسهلا السيد حمدنا والنمر، نبدأ بك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد جاك للاستضافة. شاكرين قناة ترجى بصفة عامة، الطاقم الفني. شاكرين أيضا كل المهتمين بهذا الموضوع المهم الشائك الملح. فيما هو معروف أن هذا الموضوع نتيجة لتراكمات هذه الأنظمة اللي سوقتنا، وحله لا يعود صعب، ولكن بعد ندور نحاولوا بقدر الإمكان أننا نسلط عليه الضوء. بالنسبة لي يلا يعود لك من زاويتين: واحدة الزاوية الثقافية الاجتماعية، وثانيا الزاوية الاقتصادية. من ناحية الزاوية الثقافية، هذا الموضوع، هذه المؤشرات طرقت البيضة والديكة على حدة. البيضة مثلا عند مثل شعبي يقول لا بيضة ولي مثلا، هذا يوحي بأن الولي يسبق البيضة، نسبة البيضة للولي، وهذا طبعا مزاج. ويصب في الافتراض الأول أن الديكة سبقت البيضة. عندنا مثل آخر غزوان، يعني قال مثلا مثلا يجي ويبدل شهر، يمشي من بدءها من برا مواعيد الشهر الآخر، قال فلان بيض. هذا يصب لأن بهذا المنوال. هناك أسئلة أخرى عديدة في هذا الجانب، نخلي الفرصة للزملاء يمكن أنهم يجيبوا اشتراكاتهم ونعودوا عقب نرجعوا الموضوع إن شاء الله. وشكرا. أهلا بكم. معنا السيد مامادو نيانغ، خريج جامعة القاهرة، فيلسوف ومؤرخ وأستاذ جامعي. السيد مامادو نيانغ، شنو هي مشاركتكم في هذا الموضوع؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم.
هذا الموضوع حقيقة موضوع شائك جدا، معروف لدى بعض المفكرين في المشرق، وحقيقة بأن إذا كنا نريد أن نقلصه ونرده إلى موضوع البيضة والديك، ولكن الموضوع أعم من ذلك، ولا يمكننا أن ننظر إليه من هذه الزاوية الضيقة. الموضوع حقيقة يؤم جميع الخالف والمخلف، يعني أنه إذا كان الخالف أو المخلف قد سبق المخلف، فهذا يعني أن الديكة سبقت البيضة، وإذا كان العكس فالعكس هو ذلك. على سبيل المثال، هل الأب سبق الولد أم العكس؟ ولكن يمكن أن تقول لي يمكن أن نقول بأن البيضة هي أم الديكة، وليس العكس، وهذا مردود، لأن البيضة لا يمكن أن تكون أما لأنها ليست هية، وليس في البيضة ذكر أم أنثى. لو كان الأمر كذلك لكنا نفرق بين البيضة والبيض، لكان في البيضة ذكر ولكان في البيضة أنثى. الأمر ليس كذلك، فمن هذا ننطلق بأن الديكة بما أنها موجود فيها الديك والديكة، يعني ذكر وأنثى، فإن حق الأمومية يمكن أن ينطبق عليها وحق يمكن أن ينطبق عليها، وبذلك فإنها أم، والأم في طبيعة الحال تسبق الولد، هذا معروف يعني في قوانين الطبيعة. سبحان الله، الأم دائما تسبق الابن، وهذا هي وجهة نظري في هذا الموضوع، وأظن أن الأمر كذلك ولا يمكنه أن يتكاتك ذلك. وإذا كنا نرد عليكم بقضايا الديناصورات وكالمسائل التي استجلبها الغرب لغزو الحضارة العربية والإسلامية، فهذا مردود، ونحن لسنا مؤامرين به ولا نتعامل به أبدا. والسلام عليكم. أهلا بكم مشاهدينا في قناة ترجى، معكم دائما حلقة الليلة وهي على البيضة والديكة، ومعنا باقة من المشاركين ومن الضيوف، منها جاقري بدويمو، محمد النمر، محمد الإبراهيم، أحمد الليدان، ومحمد هذا الطنبو، كيف الحمدان تصل بنا كيف الحمدان. إليكم الآن مشاركة السيد أمدو مامدو متداخل معنا. السيد أمدو، شنو هي مشاركتكم وأنتم مثلا، شنو وجهة نظركم في هذه القضية؟ Moi je voudrais dire que quand même, depuis le début là, j'essaie de trouver la parole là, mais on m'a pas donné la parole. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ne sais pas pourquoi on m'a pas donné la parole, quoi. Bon. Donc, nous on a plusieurs problèmes. Donc avant déjà de parler du problème de l'œuf et de la poule, oui, mais monsieur Madou, il faudrait quand même rester dans le sujet, parce que, vous comprenez, on ne peut pas aborder l'ensemble des sujets ce soir, mais essayons tout de même de nous tenir au dossier. Bon, d'accord, je vais essayer de rester dans le sujet. Bon. Le problème de l'œuf et de la poule, c'est un problème ancien. Tu peux pas le régler comme ça. Il faut pas essayer d'avoir comme ça la science infuse et de dire qu'on peut régler un problème comme ça facilement du jour au lendemain. Il y a eu déjà des gens qui ont déjà travaillé dans le sujet, de grands philosophes, de grands historiens, et même des Européens. Même des Européens ont déjà travaillé ça. Ils n'ont pas réussi à régler le problème. Alors vous voulez régler le problème ce soir? Bon, on peut essayer de travailler sur le problème dans la mesure du possible, et donc dire que, par exemple, l'œuf, moi à mon avis, c'est l'œuf qui est venu avant.
Bon, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'imaginez une poule qui arrive comme ça, là, 4, 4, 4. Une poule. Déjà, il faut la nourrir. Et puis, il faudrait trouver un coq qui va, je dirais, travailler avec la poule. Et probablement. Alors qu'un œuf, il n'a besoin de rien. Vous le posez là, il reste là, et au bout d'un moment, il va exploser, et puis il va en sortir un poussin. Et c'est le poussin qui va donner la poule ou le coq d'ailleurs. Donc, à mon avis, le problème, il est que l'œuf est venu avant. Bon, mais ça reste un point de vue. Maintenant, on peut toujours considérer que si l'œuf est venu avant, maintenant, qui c'est qui a pondu l'œuf? Alors ça reste le grand mystère. Donc, il faut réfléchir davantage pour savoir qui c'est qui a pondu. Et c'est ça la question. La question, c'est qui c'est qui a pondu l'œuf. On ne peut pas régler qui c'est qui a pondu l'œuf. Et il faut trouver la solution. Il faut faire des manifestations. Il faut travailler, faire des manifestations, faire des colloques. Et on ne peut pas régler le problème ce soir. Merci. نعم، أهلا وسهلا بكم معنا السيد برنار ديبري من مدينة تولوز، من كلية الميراي في تولوز، باحث في العلوم الإنسانية. بمناسبة زيارته لنواكشوط استضفناه الليلة في هذه الحلقة إياك يعطينا وجهة نظره، والله وجهة نظرهم في هذه القضية الخاصة. Monsieur Dibray, merci d'être venu nous rendre visite ce soir dans notre pays. Je voudrais vous poser la question, vous savez, concernant le problème donc de l'œuf et de la poule, que vous avez bien entendu donc ce soir débattre sur le sujet. Donc, je voudrais savoir quel est votre point de vue là-dessus. Je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité effectivement à ce passage au shot. Je trouve votre pays magnifique. Moi, je viens ici pour faire la pêche au gros du banc d'arrêt. Effectivement, je n'étais pas disposé ni préparé à répondre effectivement à ce genre de questions. Mais bon, puisque je suis là, je peux quand même donner un point de vue. Alors, concernant l'œuf et la poule, écoutez, je crois que la question, effectivement, est ancienne. Il n'est pas difficilement la traiter cette légèreté, mais bon, moi j'ai quand même un point de vue là-dessus. Il y a longtemps, on disait effectivement que c'était Henri IV qui avait inventé la poule au pot. Bon, il n'a pas inventé l'œuf au poché. Parce que l'œuf poché et l'omelette sont venus beaucoup plus tard. Donc la poule au pot, elle date quand même du fond des âges. Bon. Alors, de là à en tirer les conséquences, les conclusions que la poule est avant l'œuf, il n'y a quand même pas que je ne franchirai pas. Donc je maintiendrai quand même que probablement c'est une poule qui s'est égarée comme ça, dans les champs, on ne sait pas d'où elle vient, et qui a pondu un œuf, et c'est à partir de là, effectivement, que toute la volaille a commencé. Alors d'autres disent que ce sont les dinosaures qui avaient donc précédé tout ça, et qu'ils avaient laissé un œuf qui avait échappé effectivement à la destruction qu'il y a eu il y a quelques milliards d'années, et que de cet œuf-là est sorti une poule. Bon, écoutez, moi, je suis très sceptique là-dessus, mais bon, ça reste quand même une possibilité. Je vous remercie.